चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन प्रैक्टिस सेट। तो देखो सांग मैंने ओटीईटी पाखे आसला हाथ में बहुत कम समय अच्छी तेणुक आम समय को दृष्टि रखी आपण मानी ओटीईटी समस्त प्रकार प्रैक्टिस सेट नहीं आसु जहाद्वारा आपड़ शीघ्र शीघ्र प्रिपेयर हो पारे। तो भिडटी आरंभ करने पूर्व यदि फास्ट टाइम आम चैनल को विजिट करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु जहाद्वारा आमर समस्त प्रकार एपरी एजुकेशनल वीडियो गुड़िक सहित ओटीईटी जेटी सीटीईटी और अन्य प्रिपरेशन क्लास गुड़िक आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँची पार एवं भिडटी को गोटे लाइक एवं सांग मान सहित शेयर करूँ। तो चलतु भिडटी आरंभ करवा। आज प्रथम प्रश्नटी देखा। प्रश्नटी देखु निम्नोक्त मध्य केउटी जैविक परिवर्तन नुहे। आमको पचारि निम्नोक्त मध्य केउटी जैविक परिवर्तन नुहे। ऑप्शन गुड़िक देखु। ऑप्शन ए सानू बड़ हेबा, ऑप्शन बी वर्ज्यवस्तु त्याग करिबा, ऑप्शन सी खाद्य ग्रहण करिबा, ऑप्शन डी समवयस्क मानक सह मिलामिशा करिबा। तो आमको पचारि कौन ना देखु निम्नलिखित केउटी आमर जैविक परिवर्तन नुहे पचारि। तो देखो सांग मैंने आम ऑप्शन गुड़िक भल भाव में देखा। ऑप्शन ए रे जो सानर बड़ हेबा अच्छी यह एक कौन ना जैविक प्रक्रिया अटे। तापर देखो ऑप्शन बी जो अच्छी वर्ज्यवस्तु त्याग करवा यह एक जैविक प्रक्रिया अटे। तापर ऑप्शन सी रे जो अच्छी खाद्य ग्रहण करवा यह एक जैविक प्रक्रिया अटे। किंतु आम जदि देखा ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी समवयस्क मानक सह मिलामिशा करिबा। देखंतु ऑप्शन नंबर डी रे जो अच्छी समवयस्क मानक सह मिलामिशा करिबा। देखंतु यह कौन ना शिशुर सामाजिक विकास अटे। तो सठिक उत्तर कौन हम ना देखंतु ऑप्शन नंबर डी रे जो अच्छी आमर समवयस्क मानक सहित मिलामिशा करिबा यह होची कौन आमर सठिक उत्तर। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी सांग माने। प्रश्नटी देखंतु आमको पचारिछि विद्यालय जीवा पई शिशु देखंतु विद्यालय जीवा पई शिशु कौन अनिच्छा प्रकाश करे यह मानसिक स्वास्थ्यर क्यों कारण संपर्कित। आमको पचारिछि शिशुटी जिते बेले विद्यालय को जीवा पई अनिच्छा प्रकाश करिଥାଏ ताहा तार मानसिक स्वास्थ्यर कारण सहित संपर्क। तो देखंतु ऑप्शन ए मनस्तात्विक कारण, ऑप्शन बी आवेगिक कारण, ऑप्शन सी शारीरिक कारण, ऑप्शन डी सामाजिक कारण। तो सठिक उत्तर जानी कमेंट कर निश्चय जनइबे सांग माने। जिते बेले शिशुटी विद्यालय को जीवा पई अनिच्छा प्रकाश करिଥାଏ ताहा तार मानसिक स्वास्थ्यर क्यों कारण सहित संपर्कित। तो देखंतु आमे देखिबा यार उत्तरटी कौन हम ना। देखंतु शिशुटी जदि विद्यालय को जीवा पई अनिच्छा प्रकाश करे ताहा होची तार मनस्तात्विक कारण। तो सठिक उत्तरटी हम आमर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिबा आमे परवर्ती कारणटी परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन अच्छी। प्रश्नटी देखंतु सांग माने श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिला मानक वृद्ध्यांक केते। आमको पचारि श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिला मानक वृद्ध्यांक केते। ऑप्शन गुड़िक देखंतु ऑप्शन ए होची 90 रु 110, ऑप्शन बी होची 120 रु 140, ऑप्शन सी होची 80 रु 90, ऑप्शन डी होची 110 रु 120। तो आमको पचारि देखंतु कौन ना श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलार वृद्ध्यांक केते। तो आगरू अन्य क्लास मानकर मध्य आपनको कहि जाइछि सांग माने गोटे श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलार वृद्ध्यांक केते हम ना देखंतु यार सठिक उत्तरटी होची हमर 120 रु 140 मध्य रे होई थाए। तो सठिक उत्तरटी हम हमर ऑप्शन नंबर बी। किंतु आमे जदि देखिबा गोटे साधारण बुद्धि संपन्न पिला ताको आमे काहाकू कहबा जहार वृद्ध्यांक केते ना 90 रु 110 हम ताको आमे गोटे साधारण बुद्धि संपन्न पिला कहबा। ताठारु कम हेले आमे ताको निम्न बुद्धि संपन्न पिला एवं जदि 140 रु ऊर्ध्व हेले ताको आमे कौन ना आमे ताको गोटे प्रतिभावान शिक्षार्थी आमे कहि थाउ। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन अछि। प्रश्नटी देखंतु केउटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे। आमको पचारिछि केउटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे बा क्यों शिक्षण द्वारा शिशुटीर पेशीय को प्रभाव पड़ न था। देखंतु ऑप्शन ए दौड़िबा, ऑप्शन बी चित्रांकन, ऑप्शन सी टाइप करिबा शिखिबा, ऑप्शन डी पहरिबा। तो केउटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे। तो सठिक उत्तरटी जानी कमेंट कर निश्चय जनइबे सांग माने। देखंतु आमे जो एठी ऑप्शन ए दौड़िबा, ऑप्शन बी चित्रांकन, ऑप्शन डी पहरिबा अछि ए सब गोटे कौन ना पेशीय कौशल भित्तिक
ଶିକ୍ଷଣ ତ ଟାଇପ୍ କରି ଶିଖିବା ଏହା ଗୋଟିଏ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁ ନିକଟକୁ ହାତ ଗଲେ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚକ୍ଷୁ ନିକଟକୁ ହାତ ଗଲେ କ'ଣ ନା ଚକ୍ଷୁଟି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଏ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବତ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁବନ୍ଧ। ତ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ନିକଟକୁ ହାତ ଯାଇଥାଏ କ'ଣ ନା ଚକ୍ଷୁଟି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ତତ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ତ ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏହା କେଉଁ ସ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ? ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏହା କେଉଁ ସ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାଥମିକ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ, ଅପସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ମାଧ୍ୟମିକ। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ କରିଥାଉ ବା ଦେଇଥାଉ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ନା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାଉ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ? ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ। ଆମେ ତ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷଣରେ ମିଳୁଥିବା ସମୟ ତଥା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଆମକୁ ପଚାରିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଏ ଧାରାବାହିକ, ଅପସନ୍ ବି ଜୈବିକ, ଅପସନ୍ ସି ଶୈକ୍ଷିକ, ଅପସନ୍ ଡି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ନା ଆମକୁ କହିଛି କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆମର ଡିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କେଉଁ ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଆମକୁ ପଚାରିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ? ଅପସନ୍ ଏ 40ରୁ 60, ଅପସନ୍ ବି 6ରୁ 12 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 18ରୁ 40 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ କାହାକୁ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେ 40ରୁ 60 ଅଛି ଏହା କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରାନ୍ତ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ଏହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଯେଉଁ ଅଛି 18ରୁ 40 ବର୍ଷ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଆବେଗ ଅଟେ? ଆମକୁ ପଚାରି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ବି କସରତ, ଅପସନ୍ ସି ପରୀକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଖେଳ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ
ଅଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବିରେ, ସିରେ ଏବଂ ଡିରେ ଅଛି କସରତ, ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଖେଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆବେଗ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ପଚାରିଛି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ ନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 3ରୁ 4 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 2ରୁ 4 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 3ରୁ 5 ବର୍ଷ। ତ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ'ଣ ନା ଶିଶୁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? ତ ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ସାଧାରଣତଃ 2ରୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ସେ କ'ଣ ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଥାଏ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର 2ରୁ 4 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି କେବଳ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ନୀତି ନିୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି କେବଳ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ନୀତି ନିୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରିଥାଏ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ବା ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ହର୍ଲକ୍, ଅପସନ୍ ବି ପିଆଜେ, ଅପସନ୍ ସି ବେଟେଲହେମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ପାଭଲଭ୍। ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବେଟେଲହେମ୍ଙ୍କର ଏହା ଉକ୍ତି ଅଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ବହୁଦିନ ମନେ ରଖିପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଠିତ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଚିହ୍ନିବା, ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ମନେ ରଖିପାରିବା, ବହୁଦିନ ମନେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଠିତ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଚିହ୍ନିବା, ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିସ୍ମରଣ, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ମରଣ, ଅପସନ୍ ସି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁଭବ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ମରଣ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଟି ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ତେବେ ସେ କ'ଣ ନା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ସେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶର ଉଭୟ ଶିଶୁକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ଆମକୁ ପଚାରିଛି କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉଭୟ ଶିଶୁକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଫ୍ରାକ୍, ଅପସନ୍ ବି ହର୍ଲକ୍, ଅପସନ୍ ସି ଗାଲ୍ଟନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଗେସେଲ୍। ତ କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶିଶୁଟିକୁ ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଗେସେଲ୍ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି, ଅପସନ୍ ବି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ସି ଅନୁବନ୍ଧ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ। ତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଶିଶୁଟି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତା'ର ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପରେ ଆଧାରିତ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିବା, ପହଁରିବା, ଲେଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟିଏ ଦୌଡ଼ିବା, ପହଁରିବା, ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ, ଅପସନ୍ ବି ପେଶୀୟ, ଅପସନ୍ ସି ଆବେଗିକ, ଅପସନ୍ ଡି ମାନସିକ। ତ ଦୌଡ଼ିବା, ପହଁରିବା, ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଦୌଡ଼ିଥାଏ, ପହଁରିଥାଏ କିମ୍ବା ଲେଖିଥାଏ ତା'ର ପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ
विकास होइछि बा वृद्धि होइछि बोली आमे कहिताउ। तो सठिक उत्तरटी हबा हमर ऑप्शन नंबर बी पेशीय विकास साधित होइथाय। तो देखिबा आमे परवर्ती प्रश्नटी देखंतु सांग माने निम्नोक्त मध्यरु केउ प्रक्रिया रे धारणा दीर्घस्थायी होय नै हमकु पचारिछि कोन ना देखंतु निम्नोक्त मध्यरु केउ प्रक्रिया रे हमर धारणा दीर्घस्थायी होई न थाए। ऑप्शन ए परीक्षण, ऑप्शन बी पर्यवेक्षण, ऑप्शन सी मुखस्थीकरण एवं ऑप्शन डी अर्थ प्रस्तुति शिक्षण। तो केउ क्षेत्र रे हमर धारणाटी कोन ना दीर्घस्थायी होई न थाए। तो सठिक उत्तरटी देखिबा सांग माने देखंतु आमे जदि कोन ना विषय वस्तुटी को मुखस्थ करि देबा तेबे ताहा दीर्घस्थायी होई न थाए, किछि ना किछि दिन परे ताहा कोन आमे आपे आपे भूली जाई थाउ। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमकु कोन देइछि देखंतु हमकु एठी परवर्ती प्रश्नटी पचारिछि शिक्षादान को सरस और फलप्रद करिबा पई कोन आवश्यक पड़े हमकु पचारिछि। देखंतु एठी शिक्षादान को कोन ना सरस एवं सुंदर फलप्रद करिबा पई कोन आवश्यक पड़ी थाए। ऑप्शन ए देखंतु सूचना, ऑप्शन बी श्रेणी परिचालना, ऑप्शन सी उपकरण, ऑप्शन डी शिक्षक शिक्षार्थी संपर्क। तो आमे जदि शिक्षादान को कोन करिबा सांग माने सरस करिबा, सुंदर करिबा एवं फलप्रद करिबा तेबे हमकु कहार आवश्यकता पड़िबो। तो सठिक उत्तरटी कोन हबो जानिथिले कमेंट करि निश्चय जणाइबे। देखंतु आमे देखिबा यार सठिक उत्तरटी कोन हबो ना जदि आम पाखरे शिक्षण उपकरण गुडी थिबो आमे शिक्षण बा शिक्षादान को सरस सुंदर एवं फलप्रद करि पारिबा। तो सठिक उत्तरटी हबो हमर ऑप्शन नंबर सी उपकरण। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी देखंतु विश्लेषणर ठीक विपरीत कार्यटी कोन हमको पचारिछि विश्लेषणर ठीक विपरीत कार्यटी कोन। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन सी ज्ञान एवं ऑप्शन डी बोध। तो मूल्यांकन देखंतु एठी जो पचारिछि विश्लेषणर ठीक परिवर्ती बा विपरीत कार्यटी कोन। तो सठिक उत्तरटी कोन हबो जानिछंती जदि कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तो देखंतु सांग माने यार सठिक उत्तरटी हबो हमर ऑप्शन नंबर बी रे जो अछि संश्लेषण। तो विश्लेषणर विपरीत होउछि संश्लेषण। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमकु कोन देइछि देखंतु प्रश्न रे देइछि केउ साधन व्यवहार करिबा द्वारा उपस्थित व्यवहारर एक तुलनात्मक मान निर्धारण करा जाई पारे नै हमकु पचारिछि। देखंतु केउ साधन व्यवहार करिबा द्वारा उपस्थित व्यवहारर एक तुलनात्मक मान निर्धारण करा जाई पारे नाही। तो ऑप्शन गुडी को देखिबा ऑप्शन ए देखंतु निर्धारण मापक, ऑप्शन बी जांच तालिका, ऑप्शन सी घटनावली विवरणी, ऑप्शन डी पर्यवेक्षण फर्द। तो केउ साधन व्यवहार करिबा द्वारा उपस्थित व्यवहार एक तुलनात्मक मान निर्धारण करा जाई पारे नाही। तो यार सठिक उत्तरटी हेउछि देखंतु ऑप्शन नंबर बी रे जो अछि जांच तालिका। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी कोन देइछि प्रश्नटी देखंतु सांग माने शिक्षार्थी मानकर निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता जानिबा पई हमको देखंतु देइछि शिक्षार्थी मानकर निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता जानिबा पई निम्नोक्त मध्यरु केउ परीक्षा करा जाए। तो ऑप्शन गुडी को देखिबा ऑप्शन ए देखंतु वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी एकक परीक्षा, ऑप्शन सी क्रमोन्नति परीक्षा, ऑप्शन डी निर्धारणात्मक परीक्षा। तो हमको पचारिथिला कोन ना शिक्षार्थी मानकर निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता जानिबा पई आमे केउ प्रकार परीक्षा करि थाउ। तो सठिक उत्तरटी जानिथिले कमेंट करि निश्चय जणाइबे सांग माने। हमें देखिबा यार सठिक उत्तरटी कोन हबो ना ऑप्शन नंबर डी निर्धारणात्मक परीक्षा। तो चलंतु देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमको कोन देइछि प्रश्नटी देखिछि देखंतु एठी निम्नोक्त मध्यरु केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे हमको पचारिछि। देखंतु सांग माने निम्नोक्त मध्यरु केउटी हमर वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। ऑप्शन ए समायन प्रश्न, ऑप्शन बी मेलक प्रश्न, ऑप्शन सी बहुविकल्प प्रश्न, ऑप्शन डी मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न। तो केउटी हमर वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। तो सठिक उत्तरटी जानिथिले कमेंट करि निश्चय जणाइबे सांग माने। तो देखंतु एठी जो अछि ऑप्शन नंबर ए बी सी समायन प्रश्न, मेलक प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न। तो एई सब प्रश्नर कोन ना उत्तर गुडी को वस्तुनिष्ठ होई थाए बा गोटे उत्तर रही थाए। तो देखंतु ऑप्शन नंबर डी अछि हमर मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न। यार एक निर्दिष्ट उत्तर न थाए शिशुटी मुक्त भाबरे कोन ना करि थाए उत्तरटी लिखि थाए। तो देखंतु एहा गोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी होछि हमर सठिक उत्तर। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी हमको कोन देइछि प्रश्नटी देखंतु शिक्षार्थी मानकर निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता केउ मूल्यांकन द्वारा करा जाए।
आमको पचारि शिक्षार्थी मानकर निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता क्यों मूल्यांकन द्वारा करा जाए। ऑप्शन ए देखंतु पाठोन्नति क्रमिक, ऑप्शन बी बाल्यावसरी व्यवस्थान, ऑप्शन सी नैदानिक, ऑप्शन डी समाप्ति सूचक। तो पचारि शिक्षार्थी मानकर निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता क्यों मूल्यांकन द्वारा करा जाए। तो देखिबा यार सठिक उत्तरटी कौन ना देखंतु आमे नैदानिक मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी मानकर निर्दिष्ट शिक्षण दोष दुर्बलता को आमे जानी था। तो सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन नंबर सी। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु सांग माने निम्नोक्त मध्यरु केउटी मनोभाव नुहे आमको पचारि निम्नोक्त मध्यरु केउटी कौन ना आमर मनोभाव नुहे। ऑप्शन ए देखंतु जानतव, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी व्यक्तिगत। तो निम्नोक्त मध्यरु केउटी आमर मनोभाव नुहे। तो सठिक उत्तरटी कौन जानी कमेंट करी निश्चय जनइबे सांग माने। आमे देखिबा यार सठिक उत्तरटी कौन हम ना देखंतु ऑप्शन नंबर डी रे जो अच्छी व्यक्तिगत यह गोटे मनोभाव नुहे, किंतु जानतव सामाजिक मानसिक यह हूँ गोटे गोटे मनोभाव। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी आमर कौन देइछि। तो परवर्ती प्रश्नटी देखंतु एठी हम अछि जो शिक्षार्थी निजर साधारण सहपाठी ठारू प्रश्नटी पचारिछि जो शिक्षार्थी निजर साधारण सहपाठी ठारू शारीरिक मानसिक सामाजिक आवेगिक व शैक्षिक दृष्टिकोण पृथक ताकू क्यों गोष्ठीर शिक्षार्थी कह जाए। तो जो शिक्षार्थी कौन ना तार सहपाठी ठारू सामाजिक शारीरिक मानसिक तथा आवेगिक और शैक्षिक दृष्टिकोण कौन ना पृथक ताकू आम कौन कही था। देखंतु ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र आवश्यकता विशिष्ट शिक्षार्थी, ऑप्शन बी देखंतु मधुर गति रे शिखुथिबा शिक्षार्थी, ऑप्शन सी साधारण गति रे शिखुथिबा शिक्षार्थी, ऑप्शन डी क्षिप्र गति रे शिखुथिबा शिक्षार्थी। तो सठिक उत्तरटी जानिथिले कमेंट करी निश्चय जनइबे सांग माने। देखंतु जो शिक्षार्थी कौन ना तार देखंतु जो शिक्षार्थी तार साधारण सहपाठी मानक तुलन शारीरिक मानसिक आवेगिक तथा शिक्षण दृष्टिकोण पृथक व कम अटे ताको आम कौन कही था स्वतंत्र आवश्यकता विशिष्ट शिक्षार्थी कहवा। तो सठिक उत्तरटी हम आमर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिबा परवर्ती प्रश्न आमको देछि बेसी बुद्धि संपन्न पिलांक वृद्ध्यांक केते आमको पचारिछि कौन ना बेसी बुद्धि संपन्न पिलांक वृद्ध्यांक केते। ऑप्शन ए 80 रु 90, ऑप्शन बी 110 रु 120, ऑप्शन सी 90 रु 110, ऑप्शन डी 120 रु 140। तो बेसी बुद्धि संपन्न पिला क्योंटी बा कहा आम बेसी बुद्धि संपन्न पिला कही पारिबा। तो देखंतु जिते बेले बुद्धि कौन ना तार वृद्ध्यांक 90 रु 100 होता है ताको आम कौन ना गोटे साधारण बुद्धि संपन्न पिला कही था। 80 रु 90 बा ताठारु कम हेले ताको आम निम्न बुद्धि संपन्न पिला कही था। 110 रु 120 हेले ताको आम बेसी बुद्धि संपन्न पिला कही पारिबा एवं 120 रु 140 हेले ताको आम कौन ना प्रतिभावान शिक्षार्थी बा आमर श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिला आम कही पारिबा। तो सठिक उत्तरटी हम आमर ऑप्शन नंबर बी 110 रु 120 को आम कौन ना केवल बेसी बुद्धि संपन्न पिला कही पारिबा। तो देखंतु परवर्ती प्रश्नटी निम्नोक्त मध्यरु केउटी प्रतिभाशाली शिक्षार्थीर क्षमता अटे आमको पचारिछि केउटी प्रतिभाशाली शिक्षार्थीर क्षमता अटे। ऑप्शन ए देखंतु विचार आधारर अधिक प्रयोग, ऑप्शन बी लक्ष्य भित्तिक आचरण प्रदर्शन, ऑप्शन सी विश्लेषण दक्षता प्रदर्शन, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो आम मध्यरु क्या आम प्रतिभाशाली शिक्षार्थीर क्षमता कही पारिबा। तो देखंतु सांग माने यार सठिक उत्तरटी हम विचारधारार अधिक प्रयोग यह मध्य ठीक अटे, तापरे लक्ष्य भित्तिक प्रदर्शन यह मध्य ठीक अटे, तापरे विश्लेषण दक्षता प्रदर्शन यह मध्य आमर ठीक अटे। तो सठिक उत्तरटी हम आमर उपरोक्त समस्त बा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान रे किए केंद्र बिंदु थाए पचारि आमको शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान रे किए केंद्र बिंदु थाए। तो ऑप्शन गुड़िक देखंतु ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षार्थी, ऑप्शन सी शिक्षादान प्रक्रिया, ऑप्शन डी शिक्षण उपकरण। तो शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान रे किए केंद्र बिंदु अटे। तो सठिक उत्तरटी कौन जानी कमेंट कर निश्चय जनइबे सांग माने। तो देखंतु शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान आमको कही या माने यार सठिक उत्तरटी कौन हम ना ऑप्शन नंबर बी रे जो अच्छी शिक्षार्थी हूँ कौन ना शिक्षादान शिक्षण प्रक्रियार केन्द्र
बिंदु। तो सठिक उत्तरटी होची हमर ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए परवर्ती प्रश्नटी कौन देछि देखंतु प्रश्न देछि हमको अभिज्ञता भित्तिक पाठ्यक्रम रे कहा ऊपर गुरुत्व दिया जाए। हमको पचारिछि अभिज्ञता भित्तिक पाठ्यक्रम रे कहा ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाए। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षार्थी, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन डी शिक्षण प्रक्रिया। तो अभिज्ञता भित्तिक पाठ्यक्रम रे आमे कहा ऊपर गुरुत्व दे था। तो सठिक उत्तरटी कौन हम जानी कमेंट कर निश्चय जनइबे सांग मैंने। देखंतु यार सठिक उत्तरटी कौन हम ना ऑप्शन नंबर बी रे जो अच्छी शिक्षार्थी उपर आम कौन ना अधिक गुरुत्व दे था। तो देखा परवर्ती प्रश्नटी देखंतु प्रश्न रही विषय वस्तु केन्द्रिक शिक्षा रे आमको पचारिछि विषय वस्तु केन्द्रिक शिक्षा रे कहार विकास उपर प्राधान्य दिया जाए। ऑप्शन ए बौद्धिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी आवेगिक। तो सठिक उत्तरटी जानी कमेंट कर निश्चय जनइबे। विषय वस्तु केन्द्रिक शिक्षा रे कहार विकास उपर आम अधिक प्राधान्य दे था। तो देखंतु यार सठिक उत्तरटी हम आमर ऑप्शन नंबर ए रे जो अच्छी बौद्धिक विकास पर आम कौन ना अधिक प्राधान्य दे था। तो सठिक उत्तरटी होची आमर ऑप्शन नंबर ए। तो भिडियोटी केमती लगिला सांग माने भिडियोटी जदि भल लगी ताहेले भिडियोटी को गोटे लाइक एवं सांग मान सहित शेयर करंतु। ता सहित जदि फास्ट टाइम आम चैनल को विजिट करुचंती आम चैनल को गोटे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन टी को ऑन करंतु जहाद्वारा आमर समस्त एजुकेशनल वीडियो ता सहित आमर ओटीईटी सीटीईटी तथा जेटी समस्त क्लास गुड़िक आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँची पार एवं खूब शीघ्र आम चैनल रे अन्य सब प्रिपरेशन क्लास गुड़िक आसो सांग मैंने। तो शीघ्र आम चैनल को गोटे सब्सक्राइब करनी। तो भिडियोटी संपूर्ण भाव में देखि आपको धन्यवाद। जय हिंद।